bienvenue à la chaîne YouTube La Valeur Absolue. Sur cette chaîne éducative, vous trouverez plein de vidéos de la 7e année de base au baccalauréat, dans tous les niveaux, dans 3 disciplines, maths, physique et sciences, et prochainement pour des disciplines littéraires. N'oubliez pas de liker la chaîne, de la partager avec vos amis et de liker les vidéos que vous allez voir. Alors aujourd'hui, on va passer à la première année. On va voir un chapitre qui est certes très facile, mais les élèves trouvent des difficultés. Alors, les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc, si on regarde, on va d'abord définir ce que c'est qu'une fonction linéaire. Je vous définition متاعها. Soit A un réel, on appelle fonction linéaire toute fonction f de R dans R telle que f de x égale A fois x. A, c'est un réel, quel que soit x appartenant à R. Donc, on note, notation هذه جديدة عليكم, f, نقول de R dans R. هذا يتسمى ensemble de départ وهذا يتسمى ensemble d'arrivée. شو معناتها؟ معناتها من هوني لي زيكس اللي باش ناخذوهم هما دي ريال. شنو نعمل لهم لي زيكس هذوما؟ باش نضربهم فوا لو ريال A اللي احنا ديجا موجود فيكسيه من الأول. داكوغ؟ يعني تخيلوا روحكم عندكم ماكينة كبيرة مكتوب فيها مثلا فوا 2 خاطر ا اكس يعني ا فوا اكس. الاكس يجي لي زيكس الكل يجيو اللي هما موان 1 موان 2 راسين دو 2 بي 3 دومي نجيو مثلا نضربوهم فوا 2. ملي يكون عندي 1 باش تولي عندي 2، ملي يكون عندي 2 باش تولي 4، ملي يكون 5 باش تولي 10. هذا كان 1 ايغال 2، كان 1 ايغال مثلا 3 sur 4. ال4 باش تولي 3، ال1 باش يولي 3 sur 4. فهمناها الحكايه كيفاش؟ الوغ واذا كان a ايغال 0 معناتها مهما كان العدد باش نلقى صفر. f de 0 اذا كان a ايغال 0 f de x باش تكون 0. نسميوها لا فونكسيون نول. لا فونكسيون نول سي سي a ايغال 0. باش ناخذ ان بتيت اكزامبل. f de x ايغال 2x. هاي كان a اللي اسمها كويفيسيون. دونك a ايغال 2. عندي f de 1 كيفاش نطلعها؟ f de 1 يعني باش نعوض x ب 1 هي 2 fois 1 ايغال 2. ال2 هذه تاو اللي حسبناها تتسمى image de 1، on l'appelle image de 1. et ال1 اللي تو هذا هو l'antécédent de 2. donc وقت اللي يقول لي déterminer l'image je cherche f2 البوان اللي عطاهولي. وقت اللي يقول لي déterminer l'antécédent باش نعمل 2 sur 1. l'antécédent de 2 كيفاش باش نعملو؟ باش نعمل f de 1. d'accord. donc l'antécédent de 2 هو 1 puisque f de 1 égale 2. alors donc كيفاش باش نصورها الريبريزونطاسيون غرافيك؟ كان تلاحظوا هنايا f de x égale 2x l'image de 0 قداش؟ سي 0 هكا ولا؟ d'ailleurs مهما كانت f de x هي a fois x l'image de 0 هي 0. هذه يتشاركوا فيهم لي فونكسيون لينيير الكل. لينيير جايه من شنيا؟ لينيير جايه من كلمه لينيا. donc la représentation graphique d'une fonction linéaire c'est une droite تتعدى من l'origine O du repère puisque l'image de 0 هي 0. ونجم نلوج أسهل حاجة هي l'image de 1. l'image de 1 هي A. alors je répète pardon. dans un repère OIJ la représentation graphique de F est la droite passant par l'origine O du repère et le point A de coordonnées 1A. نرجع l'exemple متاعي f de x égale 2x. donc la représentation graphique de f c'est la droite delta passant par O et par A de coordonnées 1 2. نجي للرepère متاعي هذا ال O هذا le point 1 2. l'image de 1 هي 2 hop O A نربطهم ببعضهم يعطيوني دلتا. هذا بالنسبة للفونكسيون لينيير. نمشيو للافين. لافين هاك الماكينة اللي حكينا عليها من الأولى اللي تضرب في الأ باش نزيد بجنبها ماكينة أخرى تجمع تزيد عدد. يعني لي زيكس يجيو منا يضربوا في الأ باش يوليو أ فوا إكس ومن بعد نزيدوهم أن ريال بي. الأ والبي فيكسيرا. دونك سوا أ أن ريال إي بي أن ريال نون نول. علاش نون نول؟ خاطر كان بي إيغال زيرو باش تولي فونكسيون لينيير. On appelle fonction affine toute fonction f de R vers R telle que f de x égale à x plus b quel que soit x appartenant à R. Des symboles bien sûr quel que soit. On note f de R dans R qui à x associe à x plus b. سمعتوها النوتاسيون كيما قبيليك. f de R dans R qui à x associe à x plus b. ال a هذا يتسمى le coefficient de f. نشوفوا كيفاش يتحسب.
و B c'est l'ordonnée à l'origine. شنو معناتها l'ordonnée à l'origine؟ l'origine هي صفر هكا ولا؟ donc كي نعمل f de 0 n هذه باش تتنحى باش تبقى لي B. c'est l'image de 0. باش ناخذ exemple. شفتوا linéaire نتاع قبيله زدتها 1. donc f de x égale 2x plus 1. 2 est le coefficient de f et f de 0 égale 2 fois 0 plus 1 égale 1 égale B. là باش نشوفوا شنو هو الريبريزونطاسيون غرافيك نتاعها. قلنا اللينيير هي droite باش نزيدها 1 دونك باش نبقاو ديما في الدروات. لكن هنايا l'image de 0 ما عادش 0 donc elle ne passe pas par l'origine. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, parce que si elle passait par l'origine, on va l'appeler fonction linéaire, qui est un cas particulier de la fonction affine. Pour la tracer, on a besoin de 2 points. Je n'ai qu'un exemple. Donc, je n'ai que 2 exemples. وقت اللي الفونكسيون عندي ال A ou le B différent de 0. وباش ناخذ وقت اللي ال A égale à 0, le coefficient égale à 0. Donc, la représentation graphique de f, c'est la droite delta passant par A de coordonnées 0, 1, à 0, عملت f de 0 égale 2 fois 0 plus 1 égale 1. حسبناه قبيلك. ومن بعد حسبت f de 1 يعني عوضت x ب 1. 2 fois 1 plus 1 هي 2 plus 1 اللي هي 3. Donc B de coordonnées 1, 3. هي الحسبة. f de 0 égale 2 fois 0 plus 1 égale 1. نلقى بها le point A 0, 1. On bat f de 1 égale 2 fois 1 plus 1 égale 3. نلقى le point B 1, 3. حطيت les 2 points, tac, ضربت ما بيناتهم. تعطيني droite delta représentation graphique de f. هذا l'exemple 1. L'exemple 2, f de x égale 2. f est une fonction constante, نسميها constante. علاش؟ خاطر كي نمشي نلوج على f de 0 باش نلقاها 2. f de moins 1 هي 2. f de 3 هي 2. f de moins 5 هي 2. f de racine de 2 هي 2. f de pi هي 2. يعني ديما عندي constante. le point اللي ناخذو l'image نتاعو هي 2. c'est une droite qui est parallèle au i معناتها. f est une fonction constante, sa représentation graphique est la droite qui est parallèle à OI, passant par A, خذيت 2 points كالعادة, 0, 2 et B, 1, 2. On dit que c'est la droite d'équation y égale 2. Donc, نشوفوها à la droite, هيا. شفتوا l'image de 0 هي 2. L'image de 1 هي 2. L'image de 2 هي 2. 3, 4, moins 1, moins 2, moins 2,5, moins 4, كلهم 2. C'est ce qu'on appelle une fonction constante qui est un cas particulier des fonctions affines. باش ناخذ un exercice توا كيفاش باش نطلع ال A ou le B وقت اللي يعطيني point يعطيني 2 points. Alors, soit f une fonction affine telle que f de moins 1 égale 1 et f de 2 égale moins 3. هوني راهو كاين وعطاني نجم يعطيني في exercice اخر qui passe par les points de coordonnées moins 1, 1 et 2, moins 3 نفس الشيء. Et j'ai une fonction linéaire telle que g de x égale 3x. Donc 3x موجودة. Déterminer les images de 2 et moins 3 par g. Je me suis dit g l'année, elle est linéaire. Donc g de 2 égale 3 fois 2 égale 6. g de moins 3 égale 3 fois moins 3 égale moins 9. Donc هذوما des images. فهمنا كلمة image معناتها نطلع g du point اللي عطاهولي. Ensuite, يقول لي توا السؤال كلمة déterminer f et vous allez le voir beaucoup pour les fonctions. déterminer f معناتها طلع لي ال A و ال B finalement. علاش؟ على خاطر ال f de x قال لي la fonction affine. هكا ولا؟ Donc elle s'écrit sous la forme ax plus b. شفتوا ال A ساهل كيفاش باش نطلعها. عندي قاعدة نطلع بها اللي هي A وعندي زوز. Donc باش نعمل f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Ah, on m'a zouzadet. Donc, f de 2 est moins 3. Faites très attention lorsque vous écrivez. Moins 3 moins 1, puisque f de moins 1 est 1, sur 2 moins 1 est 2 plus 1 est 3. Donc, j'obtiens moins 4 tiers. هذه الآن تاعي. بعد ما نلقى الآن نعوضها. Donc, f de x est moins 4 tiers fois x plus b. شقعد لي تو قاعد لي باش نطلع البي. البي هوني عندي زوز اللي نحبها نختارها اللي نحب عليها انا. دونك عندي اف اخترت الاولانيه اللي قدامي اف دو موان 1 ايكال 1 نعوضها باش تولي عندي اون ايكواسيون دو بروميير دوغري ا اون انكونيو باش نطلع البي. اف دو موان 1 ايكال 1 شنو معناتها؟ سوسي ايت ايكيفالون ا موان 4 تير فوا موان 1 بلس بي ايكال 1. ريت عوضتها هون اللي لقيتها موان 4 تير اكس بلس بي ايكيفو ا
هذه باش تعطيني 4 tiers. Donc 4 tiers plus b égale 1. Donc b égale 1 moins 4 tiers اللي هي moins 1 tiers. Par suite, f de x égale moins 4 tiers x moins 1 tiers. هاي الفونكسيون تاعي affine. D'accord? Ensuite, on va nous demander de représenter. في الريبريزونتاسيون ما تعاودش تلوج على لي بوان. لي بوان موجودين ديجا عندك. يعني بالنسبه للاف بالنسبه للجي متهنين خاطرها فونكسيون لينيير باش تتعدى من لوريجين او. داكوغ؟ دونك تعديت لي هاي الخضراء راهي جي، هاي كانت متعديه من الاو. وليماج دو 1 قلنا ا بويسكو سي 3. ليماج دو 1 هي 3 هاني حطيتها او ا. Donc la représentation graphique de G est la droite D passant par O et A de coordonnées 1, 3. La représentation, celle de F, c'est la droite des primes. عندي les points. Passant par moins 1, 1 et 2, moins 3. هما les points حطيتهم. Moins 1, 1. وردوا بالكم كي تحطوا les points. و 2, moins 3, le point C. ونربط بين ال B و C. هاكا اللي يحضر هما يتقاطعوا في البوان صغرون هذا. ان شاء الله راهي الفيديو عجبتكم. هكا وصلنا لاخرها. ما تنساوش تبارطاجيوها مع اصحابكم الفيديو هذا ومع الناس اللي يعزوا عليكم باش تبارطاجيو الشين لا فالور ابسولو. تنجموا تمشيو للباج نتاعنا باج فيسبوك لا فالور ابسولو بورتون لو ميم نون وتشوفوا فيها لي زيكزارسيس هذوما اي بلان دوتر اكزارسيس تتفاعلوا معنا. نتمنى انه عجبتكم الفيديو. نتلاقاو في فيديوهات اخرين avec la valeur absolue. بسلامه.